Long, gusto ka nga ikaw mag-quandre long, mag-discuss. Usapaw ka, bana kayo ka. Okay. So again ha, yung kwan, yung project should be something like this ha. Wherein, since naman tayo ko ang first module na to for Python is we have Python basics. Then after that, we have the conditional statements. Then, sa pa to isa? Napato yung operators mo siguro to. And then we have here the loops and counters. Pila na? B, tara to ha. Check na to. Okay, so we have here the Python basics. Ang Python basics natay mga example dire. Okay, pila ni kabuok? I think more or less 8 ni kabuok. Okay? So you're going to create actually, primero is Python basics. Isa na siya ka module ha. Then for another module is Python operators. Doon na. And then another module na po for conditional statements. Tulo na. Naman na yung example diha. Then for the fourth module, loops and counters. Apat na na. Then we have here Python list, 5. Then functions and dates, 6. And then Python modules, 7. So all in all, you're going to create 7 modules plus ang main module. Muna ika 8. At least you're going to create 8 modules all in all. Including na ang main nga module. Okay ha? So here, for the main module, you're going to do this. Kani siya kani, main module kana. Okay, something like this ha? So here, ang first is of course katutong Python basics. Then Python operators. Then after that katong natong nay conditional statements. Then dire na pod so to katong nay loops and counters. So on and so forth na siya ha. Okay? Then muna ibutang sa main nga module. Now if you're going to shall we say, ini para na to execute. Okay, so if I'm going to choose array, I'm going to type 2. Pag enter na ko na siya, kana, I will be directed to the module nga array. Tanawar ko do. So here, if I'm going to choose 1, enter choice 1, kinta 1, may siya nga, muna yung execute. If I'm going to choose 2, yung execute is array. Kani, mo clear screen sa siya, so yan yung i-call nga function, kini clear screen, here na clear screen rin yung function, yan ang i-call. After that, yan i-call ang module 2. Kani siya module 2, that module 2. So, may module 2 So, I have here the module 2. Kani siya, kana. Yan. So, dire sa module 2, na dire ang mga codes for the array yung module. So, nadiri ako. So, if I'm going to select 2, di ba? Akong select 2 man itong gaina. So, array. After that, mo appear ang submenu for the array. Mo ni siya ang submenu sa array o naraw. Yan na. Okay. So, napod rin ang mga sample codes for array. If I'm going to select, shall we say, using arrays and calculation, that's sample program number 3, kana, I will be directed to the, kanang i-call na ko diri ang sample 3 nga function.
Na ako is function dire sample 3, gi-call na ko na dire ako sa ibabaw. Okay? Sample 3 na raw kana. So, iyang buhaton is that kaya ako man gi-call, iyan ning execute mo clear screen sa siya, then after that blah blah blah. Okay? That's why here if I'm going to select 3 and nag-enter na ko ana, bagay siya diha 4, 12, 30. Mo ning output for this sample program sa number 3. Okay? After that ha, pag i-enter na ko ana, mubalik na siya dito, balik sa menu, sa array. So, diri siya mabalik ko, na, kabantay mo ka na, diri. Yan. Balik sa diri, oh. Yan, kana, diya siya mabalik. Now, as you might have experienced siguro, maybe, there are some of you, or I don't know kung diri ba sa inyo, or sa other section, nga nangutana nga, sir, yun sa man mo, sir, nga, pag mo choose ko og karang na any number mo execute siya and then after that stop na dayon mo exit siya kanang imo sir ngon dili man ngano man nga mo balik man siya sa main menu di man siya mo exit na dayon. Why is that? Nganong pagka na any idea ngano mo na? There are some of you nga pag kita mo, pili ko rin, again ha, pili ko 4, assuming 4, pili ko diya. Mo-execute siya, number of elements, 3, yan. Okay. So, mo-execute siya, after that, pag enter na, instead mo balik sa main menu, mo-exit na noon. The question here is, why? Dapat ang inyong program dili na ha. So, it should go something like this. Anong nga di man siya mo-exit? No, here, if you're going to look closer here, na ako nakabutang diri nga while true. Nasa akong main menu, kumaga sa menu na ako, okay, sa module to, sa menu, kana, na ako gibutang diri nga while true. Meaning to say that while I'm selecting any of this, kana, labot sa 9, okay, labot sa 9 ha, while mo select ko ani, assuming I'm going to select either 1 or 2 or 3 or 4, ana, bisag asa ana, padlong sa 8, kana, that means to say nga, true paghapon nga akong looping diri, true paghapon siya. Pero if ever nga dili na gani, from 1 to 8 ako i-select, means to say, I'm going to select 9, pag 9 na gani, tanaw ra gud ang code sa 9 is break. Break ko. Meaning to say, if I'm going to choose 9, iyang i-break ang looping. I-stop niya ang looping. Well, kung dili man gani 9 akong i-select, from 1 to 8 ako i-select, ipamutang na, akong ikuan na ko niya, piliw na ko, assuming 6, okay, iyang i-call ang function ng sample 6. If I'm going to select 3, iyang i-call ang sample 3 nga function. If I'm going to select 8, iyang i-call ang sample 8 nga function. All of these functions are located within this program, within this file. Nara sa diri adapita. Okay, sila tanan. But for 9, again ha, for 9, if I'm going to select 9, ingon lagi ito nga, ang iyang code is break. Mean to say lagi, iyang i-break ang looping. So kay break man niya, ang iyang buhaton is that mubalik siya dito sa main menu. Ano yung buhaton? So that's why here, mubalik siya diri. Now if I'm going to, okay, try na ko ha. Okay. Ari, pag i-select na kong 9, again ha 9, mubalik siya sa main menu. So diri po sa main menu, kani, main. So natay main menu nga, module 1, introduction, array, stacks, queue, ana. Nagya pong ko'y while true diri adapita. Okay, while true. Looping yapon, the same sa kawan kagayina. Okay? Now, it will always be true as long as my selection is from module 1 down to module 7. While labot ang 8 nga exit. Okay ha? If I'm going to select 3,
then iyang i-call ang module 3. If I'm going to select let's say 5, then iyang i-call ang module 5. Prior to that, iyang i-call ang function nga clear screen. So i-call niya. Asa man yung clear screen rin, nara kana. Yan. Nara. So i-call niya. That's why here, iyang i-clear ang screen. Every time nga iyang iparan, magparanta, iyang i-clear ang screen. But if ever I'm going to select 8, enter your choice 8, ang iyang execute is the if choice equals to 8. If moingon sa siya nga thank you for using me after that break. When we say break, i-stop niya ang execution. Nya, min-mino naman siya, that's why nga mo stop na gyud siya. Okay? Na-substance ba? Yes, sir. Nagsupar. Yes, sir. 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 So inana siya, no? Inana siya. That's how it works now. Here, every time that I'm going to choose any of these modules from 1 to 7, I will be directed to the module itself. Like module 3, stocks. I'm going to select 3 here. Okay, enter your choice 3. Then ako i-call ang module. Left choice equals to 3, like this. Okay. So ako i-call ang module 3. By doing such, I will be directed to the file nga module 3.py kini kana. Okay? So mo na iyang i-execute pod. Now, para nga mabuhat na, by the way, para maka-call ko, I have to import these modules. That's why here, dire sa ibabaw, nag-import kog OS. Para sa maning OS? Para sa maning OS? Any idea? Hello? Are you still there? Yes, sir. Be, open your cameras. All of you, be open. Open tanan. Masing nakatog na mo niya. Yes, sir. Open. Pastor, nga di man mag-open ha? Agay tangyon. I'm going to stop my sharing ha. Oh, naku. Okay, all of you, open your cameras. 101. Pinay signal gali, sir. Yung signal, sir. Magwawa ang wifi. Okay. So again ha, so dapat ang inyong program inani. Okay, iyang behavior, inani iyang behavior sa program ninyo. Then your submission of your program, that's gonna be next week. Okay ha? Next week until Friday. So you can submit your programs, your project on or before Friday. And by the way, ang inyong exam that's gonna be tomorrow. Okay ha? And then I'm going to group you into 2 batches. The same thing what I did during the midterm exam. Okay ha? 2 batches. And then, ang exam niyo ugma to make this project heavier, ha, ako ning i-part sa inyong exam. 50% sa inyong exam will be tomorrow, 50% ang kini inyong project. I-record na ko siya as 50% of your exam. Okay. So kana, inana ka importante. So that's why you have to submit, you have to comply
you have to do your project. And, okay, and pa yun ha. Okay. Natay debugging mahitabo. Kabalo ba ko sa debugging? Hello. Do you know what is debugging? Unsa mo na? Wala may kabalo sir. Wala may kabalo, sir. Karon maahat yun mo kabaloron. Kaya ang iyong buhaton ani mag-submit man mo og project, inyo man i-submit ning project. Okay ha? Para may buong anak ko kung kamo yun nagbuhat or dili. Sayon ra ba yung copy paste, di ba no? Now I'm going to call you randomly, pwede or pwede pud kamutanan yun mismo. Okay? And then I'm going to select you possibly randomly. And then what I'm going to do is that kubi anak ko na inyong i-submit sa ako nga project, then inyo na i-fix. Butangan ako ng mga bugs, then you are going to fix it. That is debugging. Kaya kung di nyo makuha, kuhaon ba ka, i-change kinta, then kung di nyo mabalik sa iyang, kung di nyo ma-fix itong bug nga akong ibutang, then that only means nga dili ka mo ang nagbuhat anak. And so, of course, unsa may score na ko na, wala. Di mo kami nagbuhat. So if ever magpabuhat mo, kapwa ra mo kayo, if ever ha, try to familiarize the code. Try to familiarize the code so that makuha yapon ninyo. I'm not encouraging ha, pero if ever lagi mo buhat mo ana, i-familiarize gyud ang code. Gets ba? Yes, sir. Yes, sir. So again, tomorrow is your exam. Di ba? Yung I'm going to group you into 2 batches. And then after that, mag-set ra kong schedule para ipatawag ta mo for debugging. And by the way, this is gonna be our last week for this subject kay pagka palungar good na be. Okay. So this is gonna be our last week atong meeting karon no? Last week na ni. Kaya pag next week second term naman. Kaya that's why I told you nga magpatawag kong special nga meeting, special nga class for your debugging. Gets substance. Yes, sir. Yes, sir. Kung sabay pangutana. Yes, sir. None so far. And so far. Okay, now here. I'm going to raffle. I-raffle ta mo kung kinsa ang muna unsa nga batch ang add ba or ang even. So all of you kamo kanong kabuok, pila mo kabuok be? 33 mo kabuok. Sige. 33 mo pa. I want to 10. Ayan ni siya. 1 to 10. If ever nga ang mo appear is 1, 3, 5, 7, and 9, ang mo appear ha dire kana, that means to say, ang mo take ugma are all even numbers nga mga estudyante. Even numbers tanan. Pag ang mo appear dire right now is kanang mga pares like 2, 4, 6, 8 yung mga numbers, 10, then ang mo exam ugma are all even numbers. Gets ba? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya, so pag generate na ko karon, okay, again, pag ma-appear dire is
1357 and 9 add numbers ang mo exam ugma. Okay? Be, try na ko be. Amo na ni. Generate. 5. Add numbers ang mo take ugma. Gets? Kinsa man tong mga add numbers? Kami, sir. Ha? Okay, ang add numbers, try to check your names here. Hindi na ako mag-roll call ha. I-check lang yung pangalan. Di makita, sir. Relax lang, kalma. Nara. Nara. So add numbers, nara ka na. Amo ni mo check kung saan mo add ba mo or even. Wala, di makita. I-zoom. Hindi ka po makita. Nag-itong tanan. sir. I-zoom in mong mata. Na. Okay na. Okay. Sige, next. Ang next, ang 13. Yan, tanawa po. Diha, tanawa. Okay. And then, ang next is, yan. Tanawa yung apelido kung asa mo nabilong. I don't want anybody nga mo join ugma nga even ha. Nabilong sa even kay tomorrow ang mo take sa exam are all odd numbers. In the same way as I don't want anybody nga mo take sa exam next day nga nabilong sa odd kay even numbers naman po mo take na next day. Anyway, magsagol-sagol. Kay gituyo na siya because at least minimal ang manhidring ng mga estudyante. Better. Ako nang kuliktahon tomorrow. Okay? Kuliktahon ako na. Sir. Ha? Oh. Anya, one more thing na pod. Requirement yun niya. Ang 500 nga bayron nun contribution for the intrams. Ako nang pangayoon ugma ang inyong resibo. Isa na siya sa akong requirements. Substance ba? Sir. Yes, sir. Ha? Substance. Yes, sir. Yes, sir. Isa na siya sa akong requirement. Ang 500 niya contribution, importante na. Okay. So you can still come here tomorrow. Kung gusto mo magbayad, pwede mo mo magbayad. And then again ha malagi ito. Pwede mo take sa exam as long as ang inyong i-record na ko na yung computer na ko yung grado as long as you can show me your permit next week. Okay ha? Tama next week. Or else, bisan pag na-exam mo, it will be null and void. Kung mo wala na exam. Gets? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, ang yung bayaran is kanto ramang kantong, di ba? Kuan man ta karon, naman tayo duha ka term. Sa first term, duha may bayaran nyo, midterm o final. O niya, sa second term, midterm o final yapon. So yung bayaran, ang karon lang nga final para sa first term, ano ni bayaran ninyo na may amount pa yan na diha? Ano ni bayaran ninyo? Not the entire tuition yun mismo. Nasa permit, sir. Ha? Nasa permit. Nasa yung permit ba ya? Ni-reflect ba ya na? Upat ba ya na kabayaran? Sa first term, midterm o final. Sa second term, another midterm o final. So yung bayaran, kinilang first nga final nga payment. The rest, kiniluha, ayaw lang sa. Para di mo madakaan.
Nasabtan ba? Yes, sir. Yes, sir. Ha? And then ang inyong tunan, as your coverage, I'm going to put at least one sample program per topic. Muna inyong studyhan. Diha ako magkuwag mga sample program na akong ihatag sa inyo as your exam. Kana lang. Every topic, magkuha ko sample program. Kana. Like, Python Basics. Naghamon tayo sample program dito. Makuha na ko dito isa, pili lang ko. Kana. Para rin yun niya makuha ninyo. Like sa loops and counters, makuha ko isa ka sample program para inyong muna ako ipa-exam sa inyo. Ana lang. Then of course, methods. Di na mawa ang methods. Module, sorry. Module. Di na mawa ang module. Mag-create mo module. Then, ipang call, mga functions na yapon na. Pasay ka na. Studyhin na ninyo. Muna yung appear tomorrow. Gets? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ha? Now, to give you a glimpse of what your program, what your exam look like, igaanta mo sample program here. Ano naman to? You're going to do this. Okay ka na. Picture na ninyo. Kana, picture ba? Or screenshot. Kana, screenshot. Inyo nang buhaton yun ron ha? Kini siya. Okay, akong gipangalanan is complete. Okay, naman diri complete naman halos all of the commands that I taught you, mga functions, whatever it is, 100 anan, kompleto na eh. So, inyo ni type-on karon, inyo ni buhaton karon ha. Na-screenshot na mo, wala pa. Or screenshot, faster. Mana, sir? Mana? Okay. Next line. Tara. Kana. Sige, screenshot. Ayan. Okay. So, inyo ni buhaton karon. Ako ni by 5:30, mag-meet tag-otro ha, 5:30. Okay? Kay I'm going to call you randomly. Ako i-check kung nabuhat ba ninyo ni or wala. Gets? Yes, sir. Okay. And by the way, parang namoy idea how are you going to make your project nga mainaato. Tagaanta mo kuan. Ako ni pa screenshot sa inyo para nga namoy guide how are you going to do it. Okay, like this here. Sa main, screenshot ng main ha. Para screenshot, sige. Yan. Done? Okay. Line number 30. O, kana. Screenshot na pod. Tagaan ta mong duha ka sample program lang. Ang main, unya isa ka module. Para nga nalang mo i-guide yun. Sir. Ha? Pwede balik to pinakauna. Yan eh.
Mana sir. Mana. Now, for the next one, tagaan ta mo sa module 2, kana, screenshot yapon. Okay, screenshot. Okay, done? Mana sir. Okay, mana. Then, 31. Okay, kana. Sige, screenshot. Dana. Okay, done. So, kana. 60. Yan. Kana. Sige, screenshot. Dan. Okay. Then, another. Ay. Kana. Sige. Sige. Then, another na pod. Mara na ito na now. Kana na last naman na. Dana sir. Okay na? Yes sir. Okay, sige. So again ha, kanto akong ipakita sa inyo kayo na you're going to do it, then mag-meet na karong 5:30 kay ako i-check kung nagbuhat pa yun mo. Okay, so I'm gonna stop my sharing right now and then open your cameras, please. Absent talaga ka Martinez kayo. Sir, si Martinez sir baka present sa permis sir niya. Di siya kumaik. Where are you, Saniel? Ito ka? No? Asa na ito? Ako pa ba Okay, screenshot na ko ha. Ang wala ka open, absent. Ano daw ko kayo? Kung ba? Kasi Okay, sige. So that's enough for this hour. See you this 5:30. Bye-bye. Thank you sir. Sir, tingin sir. Thank you, sir.